غواړه چې حضرت ابوبکر صدیق ته ورکړه هغه جذبه غواړه چې حضرت علي ته ورکړه مکه شریفه باندې چکلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتلای فتح کولای نو یو صحابي رسول و ابو مشرکان او سره غره غله او تعلق و غشګړې ور سره نو د خط ور ولي کلای خپل سوچ باندې چې یارا لشکر تر باندې تر روان دا او داسې لشکر د چې سیلاب د سیلاب او مخ موري اوس کا اسلام قبله او خدای پاک بل محبوب علیہ السلام ته وحی ولرجه چې داسې خط لږه سلام او خطی وی زنانه ته ورکړه آی روانه کړي وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی شیر خدا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی حضرت زبیر رضی اللہ دای پسې کړل ورته له ورسو پسې دا زنانه په فلانی مقام باندې تاسو مینځه کوي او دې سره خط او دا خط واپس راغلو دا د رسول الله تابعداري وکړه صحابه او چرنګ ایمان جذبه وا لاړل پسې درې سره داز مری چې کوم مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورشوله په مقام مینځه کړ حضرت علی چې ورته وایي برای وخت زنانه ورته والے حکم دے چاو دے پاک رسول اللہ ورته سبحان الله ان انګريز مشکسړی تو بو انسانیت درس را کوي چاته یہ ملے او گاجرو بندے کچ گئی افغانستان عراق شام ہر جائے نے اس کو نابود کرو او تام ماته سړی تو درس را کوي وای سپیسر باس ما کوا سپای په کانو مولا مشول ډیر مشاران چې لاړ سی وای یار انګريز چې دورا غدا هغه ګور مش خلک سپای په کانی ولي دو سپای چپوي وای افسوس دې مسلمان تا پاکل باندې دا خپل نبی ور کړه دا علامه اقبال رحمت الله علیه فرمای وای انګريز داسې موږ په بے حیايي او په برائی باندې او دنیا په مینه باندې ور واړولو چې خپل نبی نه پردا کړو موږ نه پردي کوی موږ داسې نه کوو چې قانون ستانه مو آئین ستا نمو چې کتاب ستا نمو نبی ستا داسې موږ پردي کړو ورنه عزتمند مسلمانان حضرت علی شیر خدا داری صاحب سبق وو چې موږ هیڅ چاته چې وایو هندو دی هندو اوسېږي سکھ دی سکھ اوسېږي يهودي دی يهودي که قسمت کې کلمه یو به وایي کنه قسمت چې د خپل قسمت تا خو پاک رسول الله مبارک شان چې چو خبره نه او چې حق شان چې خبره کیږي بیا دلته نور سړی توب انسانیت نشته بیا حق زندگی حق نشته چې دای د سمدای اوسېږي په دنیا کې چې خدای رسول حق نو ورکوي تا ما چوکي چوري حضرت علی په کوم ټکو ورته ویلا نن تاسو موږ باندې بزرګي ډیره غالب توبه 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 وای داس ټکی چیرې کیږي داسې کیږي چیرې ټکی رضوی صاحب باندې پاک سړي په خلکو اشکنجا کړي رضوی صاحب لوی عالم سپنجره عالم چې حدیثان دوره یاد کړی چې یو عالم موږ نه دار ودرا چې په یاد دوره حدیثان وایي حافظ قرآن داسې و چې یوه کاتب قرآن مجید ویل سبحان الله قصیده برده شریف چې موږ ته د ټوټل لسته شعر یاد یو د ټول قصیده برده شریف یاد مولا صلی وسلم والناس علامه اقبال کلام د پورا یاد اعلی حضرت رحمت الله علیه کلام د پورا یاد موږ خو یو چونه اتونه یاد کړی شعرونه یاد کړی عاشق صادق آرشتونه عاشقو ژیره په دین چې سپینه کړه خو یوه مرله جای نه وکړه دنیا کې په خدای ذات قسم چې بل څوک داسې نه وایو چې نه بسي کېدای ځکه چې دا خو چې آخري نبي نه و چې موږ نبوت هغه ورکوو اولیاء به راځي علما به راځي تر قیامته پورې خو موږ خو دغه لنډ وخت چې عمر چې دا هستۍ چې ولیدله خپله په میټینګانو چې کېنستي یو داسې داسې خبرې به یې وکړلې چې موږ یې لاجوابه کړي یو حاضرینو نو رضوي صاحب مبارک به دغه شی اچولی چې کوم ریډ زون د هغې تر شولی چې ریډ لاین یې موږ ولته شی ده هغه ځای چې فوجي باندې حد ختمېږي بیا بلې جان مال اولاد هر شي نه تېرېږي هغه د جناب رسول الله مبارک دربار هغه دربار ده چې صحابه کرامو ته چې یو صحابي ته د دنیا ولیان ماولیان نشي رسېدای هغه ته خدای پاک فرمایلی چې که تاسو نه اواز ټیک خدای پاک رسول الله فاطمه نه به مو ایمان پاتې نه به مو عمل پاتې دور نازک دربار
रिजवी से मुबारक खुश कुम सबक वर्क रहे हुजूर उम्मतियान होता नंचे कादियानाय मिर्जाई लड़जान बांधदा हर जाए और सलील और स्वाद और गुस्ताख रसूल को फार मुल्क पहुंचे जाए न मिन नबी दाए दे हक दरस्ता सबक हाजिरीनो दा हजरत अली से अब जो फरमाई और तवाई जनानत आज खत का और का खतर बासे दा खत रुबासा और नंज अन नसियाब और का खतर बासे दा काली बतर ना वो का उड़ मुस्तफा रसूलुल्लाह फरमाए ली सारा खत मुझे देख पर गुफ्त बांधी ईमान ना बढ़ाए छोड़ताई किताब रुबासा खत और का नेर बासे मुझ काली तरना वो का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा नु उल्टी रिचदा से उठता हुआ है हजरत अली हुए लग हजरत अली इल्म कम हो दिन पोए कम हो ईमान तकाजा दा गवदलता ईमान खपले तकाजी दी चेत बदरुद शरीफ वाए चेत ब तिलावत कवे चेत ब जुमात जोड़या चेत ब मदरसा जोड़या चेत ब तस्बाह डवे और चेत च मैदान वाला गेट ली ब मैदान तस्बाह ये वो मैदान में साहबे किराम चे हर खूब रहा करेगा साहबे किराम खुबारी चिचरा गली दी दा इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखनी दी फरमाई रुहबान बिल्लैल लयूसुम बिन नहार फरमाई दा साहब दा से वो चटोल अशफा बतावे चंदो तो ता जंगवर जी न दो पे दुनिया खबर दी न दो पे दुनिया पतस्ता वता दो बदा से खुदा पेश चे मस्त पे जिक्र चे इबादत चे और चौरज बस्ता में बस पे मिला तो वो खतल में बदोना कर्ज मदीन हो गई सहाबे किराम जिंदगी मुश्तार मशअले रहा था अखलाक तकऊल सहाबे किराम नबे तकऊ अगो डायरेक्ट रसूलुल्लाह मुबारक न दीन वेला है हजरत अली शेर खुदा तक मकाम चे तक खबरे जाए वो और त फरमाई खतर बासा बला खबर नस्त माफी दे नस्त काली तर नकार दी होते अरे फौरन छोटे चे खतर बासा रे दल से कुछ तुम बलायो दिन मिजाज पे जानो दिन दे मुझे पखलो तबियत तो अपनी मिजाजो ना अड़ो चे माचे मिजाज और तबियत दिया दे जिंदगी का से बयान दिन खपल मिजाज दा हक मिजाज माने बजान कोई कवे हम मिजाज दा गदा जर्र इश्क नबी अस हक तलब सोद सिद्दीक व अली अस हक तलब फरमाई इश्क सवाल का वक्त और इश्क सिर्फ दान च टोल मर्तबा खैर खैरियत च तेर के का सख्त राजी अगस सवाल को च खुदा पाक का इम्तिहान पास के दो तौफीक राजी हाजिरीन रहमान बाबा शार च चवाई वाइजल सर न तेरे अमर पार हर शय वही प्रेर दवल ऐसा हर ताल्लुक कट कवल ऐसा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर अक्तस का प्रेर दवल है दार इश्तुनी खलकू मुझे दो लमने परी वलिदी मुझे दो पसे रवान और मख्ची च फरमाइयो बल शेर दरता हूं बस बे खत्म करे द रहमान बाबा खबर और पस्तर को मुरीज भी से बोली जाए जेद दखपले खबरे गवाएं लगे मीटिंग ची फरमाइल कि मां वौरु नहीं वेले यो मशर दवर ची यो दायो बेच मां चोर प्लान जायदाद त तुम ही सरा जी आमा तहरीक लबैक पर वक़फ करे दवे सुभान अल्लाह नारा तकबीर अल्लाह नारा रिसालत या रसूल अल्लाह नारा तकबीर अल्लाह अकबर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह और जुमात ची उमर तेर कड़ा दे जुमात कोर ची वो से बची जुमात को कोर ची प्राते स्पिना जीरा पे दिन से स्पिना असला जीरा स्पिना असला बचे और इस विषय पर लाहौर चे नास तो तब खुदा से पैसे और माते से चे करोड़ान उठता रातलब और दच फरमाए देवेले मां बची का चेहरे खुदा पे लारे नहीं बचे खुदा नहीं भी अमान दी पकार हुए और का चेहरे खुदा रसूल वाल जोड़ सी या सचो के बिया का पालून कायदा दा ईमान है वदल दा यकीन है वदल यो मिशन मुश्तरक यो मंजिल तो मुतय्यन कराए यो मकसद राह कराए दादर तमाम हाजिरीनो
मुझ हिच मकसद नस्तदल तरात लोवल आ सोचने शुक्र द मुश्तर खत्म करी दी मुझ दीन पाक पर अगर सोचने नस्ता मा अल्हम्दुलिल्लाह ता यो प्रोग्राम तांबुचे कहो मा द्वकाल जुमा पे इजुचे पतांबुचे कड़े जा दाई दे दुख बरकत हो दे रिजवी से आवाज कनी कला है मुद्रिशा तरफ कड़ी बा मो मां उठते रजी जुमा को दास रुकावट रख रहा मैं जुमा को हवाला कर न शर कड़ाया था न मैं फसाद महले ची जोड़ कड़ाया गला में उठा हवाला कड़ा नुमा ते फरमाया ते जुमा तो मला नहीं रही मुश्तरा बतम सलाह नहीं वेले हाजिरीन और वकाल मुझे चाल से तांबू बाहर जुमिया तला गवला ग्रोड चे मम जुमा कवला जकचे हुजूर अलैहि सलाम गुलामान मुजर में दिली उचे बुतो लांदे दिन कड़ाया था वनो लांदे चे नस्ती तांबू चे चपरो चे नस्ती अगर मदरसे बांधे से चशा को ये दुनियादार इतना जोड़ा की अगर चे बस जाए रसूल चरंगा याद हो अगर जुमात बांधे से चकोंदा से ओस खुदा पाक मुझता चत राख रहे जुमात राख रहे यो इम्तिहान वो ओस मुझे चाह सिफतुना न पचे कहू का गट न गट सड़ाए रहे सी नास पी खुदा कोटा नास पी बचे मुझे बचे कहे अरबी दे बचे वो सिफत पे खुदा रसूल अल बचे की सुभान दा परवामुनी चे चामखला चढ़ता बगुर चने टन नचरंगे बोले मुझे किताब त गुरु ची किताब चवाई हाजिरीनो तेरो रज चे मुफ्ती मुनीब रहमान से अबू फरमाए लो आलिम दे चोटी आलिम द पाकिस्तान च सुनिया खुदा पाक ढेर लो इल्म वर्दा ढेर अजीम सोच वर कड़ा दो बेपल फरमाई च मां च कदा गैरत बेदार कदा रिजवी से अबर बेदार हालांकि रिजवी से अबर शागिर्दान नो मचो मुफ्ती मुनीब रहमान से बंद सड़ाए आ फरमाई च जगो आलिमान तालिमान त जवाए मिंबर मेहराब वारिसान तवाए कि दीन इस्लाम खबर राजी ममलक त गोरो मनवाब त गोरो मैं सरदार त गोरो मैं मिने त गोरो मैं एमपीए त गोरो ओ कचेरे दान न सकवलाय या दा सीट प्लेट दो भाई दा मिंबर मेहराब प्लेट दो बला चारो मुस्तबर इजवी से सब कुछ वेला वेला बच्चा दिन सख्त मुस्त च पता वजी दिन सख्त मुझ वेला मलकान को तकरीरान फिसान अखली बचे बंदुना के या प्लाटुना के या शयान के मुस्तच पता वची दिन सख्त वेला सख्त दिन का कवला है मुस्ता का वो या का पैसो तम जुड़ के दाए बेचारे कारोबार शुरू को वेला दिन मदारी में जोड़ियो जो वेला बिजो वेला वो को बिजो आ गुरसवा का गटा मुर्शदा को दिन मदारी में जोड़ियो और दब मिशन चे चौक जी और दबन ने खबर क्या दासे न चे जी याव जा याव रंग खबर क्यों शेरू चे पे जुचे बल रंग क्यों मां चे जर खबर रवाड़ा वेकन मां पे जुवाला याव या मां शेरू वाला याव या मां तक ची व या मां कुला ची व या मां देरे ची व सुभान अल्लाह उस पोरेला डास न दर बांधे से का लिख सला का बड़ा स्तर बांधे उस सुभान खुदा ने दिल तकड़ी खुदा द चे बाबा तकलीफुना तेरा वे बाबा दुनिया वाला इम्तिहान न तेरा वे इसमा किस्म आजमाइश न बराज याब तेरा वे उमुल रावी दे महदूद जिंदगी चे मकसद दी दिन चे नूरी न चे दुनिया पे चे वादान कफला चे मकसद दे नूर नहीं या दगत बौरा जब खुदा रसूल पारा तेरे कदाशी मुदा से आलिम दीन मुश्तया वगैरह आकड़ाए बेशक अदा महफिल कदा आदम राजू करता बगैर च वजह न राजू करता बगैर च वजह न राजू करता चूंकि यो इश्क यो मोहब्बत ता खुदा दर तवायु चलश बेदारी जान चरावत रिजवी से अब यो गुफ्त कड़ाए आप फरमाई च कटोल पाकिस्तान जुमातुना के कटोल पाकिस्तान मदरसे के कटोल खलक पटकी और जीरे प्लेट दी पटकी पसार की वो फरमाई इवा खबर दे दीन बतन पू मने पदे जालिमान बांधे च चोर पूरे दिन इख्तिदार नहीं रहा अफगानिस्तान चला रहा दिन इख्तिदार नन हर शायद कारा नस्ल दल तवज्जदा दा दो नंबरी डुप्लीकेट मुजाहिदीन चदी दा डुप्लीकेट मुजाहिदीन दबो चोर चगे वाले मिला दो पर लगे जाओ खबर है कवा नन अफगानिस्तान चे अलग ऐलान सरकारी सतह पर मिला दूं केडी करने की दका से जश्न न केडी करने केडी
यो आलिम तडेरा लोए मजमना अस्ता अफगानिस्तान जी यो मावार में बयान है और तफरमाए खल्को इस्लामी निजाम दा बरकती जे अंग्रेज उसरा कुम मौलियान रागली वो और दिन खिलाफ अगर वा बयान रागली वो कि चरंगा अंग्रेज वतन अगर सर वतन लाड़न नंदे और तेरे चौकू आई जो जनाजे च दुआ नस्ता नंदे और ताई चौकू आई मिलाद शरीफ भी दाता हुए यौ नस्ला पाते हुए इचो किसी भी लाए दाय दीन इस्लाम इस्लामी निजाम बरकत दासो मुस्तफकार द सख्ती बती रहो मला पसे मुस्तरगी वही मला सी पेक जलता रहा उसने मला दाश मला कोना तरना दा बरेलान को जगीर उडियर कन पसे द पसे जगे दा च जरूर तखपल लेड साम का कन पल सरती तरबी तरबी अत पसे जगीर मा डेर मुफ्तियान नार विदली चियारा मुश प्लेटफार्म नस्ता सियासी मुश प्लेटफार्म नस्ता उस दग मर्द मुजाहिद तो जान ले बे उकले ले बे मा खपल रिजवी साहब नार में जिंदगी मेरे दास से गाड़ी तो मुरी इस तरह का सामान के वाले सूरा शिंदो दा बदले पवाले बांध वक्त बजड़ा न कवन चाह आपको फैजाबाद चला शुना चदल और दजड़ा न दर करे हम आते यो मंजिल यो राह राखड़ा ये वलार राखड़े यो मिशन राखड़ा मलावल पार्टे 105 साल उम्र लरी इवा सदय वालिदा कोशिश करायदा मेहनत करायदा पसे रवान दी तसल इतराज पे कविया का यह इतराज न पसाती पकल अमीर बांध उमुर अहले सुन्नत व जमात इश्क व मोहब्बत महफिलुना कहूआ कहूए खैरातुना कहूआ शाय कहू वो अफसोस दादा च मुझे ये वगनस्ता और जिदा इख्तिदार दी दीन वाल अलम इमाम गजाली से अपने हिया उलूम च लिख दिया ला निजाम अद-दीन इल्ला बिनिजाम दुनिया इमाम गजाली से फरमाई च दीन निजाम दुनिया निजाम बगैर न किए ये दुनिया निजाम नहीं तर सरा दीन निजाम न से चला वाला वाई साहबे किराम बच्चे कडियो साहबे किराम जमातो च चेनस्ती उकन इबादतुना वे कवल कन रोजे बैनी ले कन वली मैदान मुतवतली वली दी वमल का बल मल पान झंडे ला कवल इस्लाम वली जादन टुकड़े कवल वली औलाद न टुकड़े कवल तो तो हुजूर अलैहि सलातु वसलाम च को मिशन वर कडाओ पर मिशन बांध खुदा कोई कड़ी वदो नबी चोर अक्सुला निजाम वर करे दुनिया आता अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाई ए जवान ए मुसलमाना ताचेरे वेला दहवल तारीख जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा वो को यो टेम उशे पोवले अरबो और यो टेम बेरारे दुनिया वनी उला लास्टे वाई खिस्ता कब्जा इकड़ा और बे निजाम वर करे दुनिया आता और दासी दुनिया च रहनुमा जोड़ लो चला मैं इकबाल फरमाई आशिकान उज़े खूबा खूब तर खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर वही हुजूर आशिकान चकुम साहबे किराम वो और वो न खुली प दुनिया च चोक रागली थी न हसीन रागली थे न बेहतरीन हुक्मरानान रागली दर इमारत फकर राफजुदान मिस्टर सलमा दर मदाइन बुदान अल्लामा इकबाल फरमाई वही चेरे दासी दिली दिली दी che po badana po jamie fakirani o po ohde hukmarani we dasi di chere li dili che dina dunya ya uja kadi sara ade huzur alayhi salam sahaba ukadi dar imarat faqr raab sudan wo pa governoran aur raj pa fakiran ke dal raj pa fakiran ke dal aur governoran bo basai biya dunya te yo mission war kala रहमान बाबा फरमाई और बशीर न हुआ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका कम सीम दिका मेज़ार सीम वाई चांदी तास्किनो जरवाई स्रो जर दुरवाई मरगलरो का चा स्रो जरो न ग्रानी दारिश्तुनी सड़ी वीर दिवालियान नने आगति गुंबते उलाड़ी दियो सलाम और तकीर कम सीम दिका में सारो कम दूर कम दोहर
रहमान तर हर सतेयम तेर बन शमतर दिल भर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका इज्जतमंद मुसलमानानो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलाद पाक चुकुम महफिलुन कीश बदेचे दे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तरातलक बयान ये जागा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चमोर मुबारक गेड तरालाय बे च करामतुना वो च ब्या दुनिया तरशकारस्ते बे कुम करामतुना पैदा शकार सुनी दी और च ब्या बचपन च वो बे कुम करामतुना शकार सुनी दी और च ब्या ऐलान नबुवत वकड़े बे कुम मोजज़ात शकार सुनी दगे दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शानुन और सिफतुना बयाने जी बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे हुजूर अलैहि मोर मुबारक फरमाई च कलमा गेड मुबारक तदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लावड़ाए मां बांदे आवाज मुस्ते चाहे बीबी आमिने सय्यदुल आलमीन दे गेड मुबारक तराल सुभान अल्लाह सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन राल दोल जहानो सरदार राल है और ये आवाज बांदे मुस्ते बीबी आमिने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चिकल अदाए पैदा सी ब्या नाम मोहम्मद पचेर सुभान अल्लाह मोहम्मद पचेर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दे फरमाई चिकल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात लाए और माल बदन मुबारक में दा नूर जुदा असले भाई तकलीफ को न हो बल्कि दोर रना जोड़स ना जैसा नास्ता मक्के शरीफ है जो हमारे मुल्क के शामिल महल्लात हो सुभान अल्लाह मर न ज्यादा रना जोड़ा कड़ला भाई अगर नूर मुबारक हक आस्ती को वली मुझ में फुलू न कहूं वली बमुड़ा पैसे न खर्च कहूं दादे दौर तकाजी असवाल जवाब नस्ता पाता असब बुतान दलीला नस्ता जरूरत च मजमा मा तखबल नास्ता च सब बुतान जरूरत च जेवर दलीलान अवाम तो न बयान है जी अवाम तो रसूलुल्लाह फजीलत बयान है अवाम तो रसूलुल्लाह शान बयान है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा मिजाज दी इश्क वाल चौत ओ इश्क दा मिजाज वो च तुरा पैदा से उठनी वाले वा वर्तेले वे तो दा गवाही क्या च मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे हां मा रसूलुल्लाह मद लादा वे दा वाय च अल्लाह रसूल यो वे सनार मुझे तो चवाए द्रेव यार पता उचो यो अंदाम उच कट के दाए और दा पता उच के दला चकला हुजूर खबर उठले हां रसूलुल्लाह में मन लादा चकला तो खबर हुआ दरवा अफजल रसूल वाला और तेरे जन्नार मुझे तो चवाए रिजबी से अब अपलो के बयान का वाला जत छ बकवास क्या हुए वो को बकवास करने जानता नबी भाई नो हुजूर सहाबो मिजाज दाव ची ये यार रसूलुल्लाह कलीमा वेला या तवाय चलत मुनाफिकान नो वक्त और अखूरी न मुनाफिकान ख्वाख जिन रसूल यहूदियान नो ईसायान नो मुखालिफिन खबर पे न कवले वसवसे पे न चवले वरजश दीन इस्लाम खिलाफ पल गया किस्मा किस्म वसवसे पाया चवले वो हुजूर सहाबा कि ये यार रसूलुल्लाह मन ला कलीमा वेला एक बलचा खबर कायनात के खिलाफ न दावे देते वेला के ईमान देते वेला के यकीन देते वेला के इश्क को माना दा असल दवाई के इश्क दा से और दा हर शय वसवजे यो महबूब प्लेस यानी मकसद दादा कि बलचा निजाम ला बलचा आईन या बलचा खबर ताको जेन के जाए नहीं है अदा मुस्तद औलिया सबक दाई दे उलमा सबक तो फरमाई गोरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मीने च बतावले न कहूं मुजा पाक अल्लाह जल्ल जलालहू अखकार बांधे रसूलुल्लाह मुबारक दुनिया तरशकार है अखकार बांधे रब्बे जुल जलाल ऐलान हुक्म करा वो कि चोर शजो बनसो बांधे केटी दी थोरो तबज जमन वर कौम बदल का इवे जना न पाता
लूर न दसले बल्कि टोल तो खुदा पाक जमन वर्कड़ी और फरमाई दा जनावर वो खुशाले से मशरिक वल मगरिब तरफ तपरदल और मगरिब वल मशरिक तरफ तपरदल और यो बोलते मुबारक गाने वर कहले मुबारक सागा अस्तिराला चा खल्क तब मुजा हकूक और वो शबी वो सुभान अल्लाह मुझ बांधे वो ज़ल्म और ज़्यादती है की इज्जतमंद मुसलमानानो तो महफिल और मकसद दाखो हिच शाय नदी तासु चवीर दी इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अल हावी अल फतावा दा जिक्र कराया इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह यो बादशाह जिक्र कराया बादशाह जिक्र कराया और बादशाह का हुकुम अंदाज की मिलाद मनाव का बोला है और अगर बादशाह नन बादशाह बंदे लो चकुल हुवल्लाह नवरिया खातमुन नबिय्यीन का नसीब है इन्ना अतैना कल कौसर नसीब है अब बादशाह बारे ची इमाम जलालुद्दीन सयूती चली करी दा इमाम जलालुद्दीन सयूती बारे चालिमान बयान है जब 72 व्यारी को विषय बांध रसूलुल्लाह मुबारक ली दलाए सुभान अल्लाह या 75 व्यारी दबा हदीस शरीफ लिखल फरमाई चकल अब मातकुम हदीस शरीफ के दास चा घर पैदास ला वसवसा च शक चार दा दकन द हुजूर अलैहि सलाम वल बया बात पाक रसूलुल्लाह मुबारक न माता तस्दीक मिलावे दा दखे हस्ती चली की दी किताबुना को बेशुमार दी ये हस्ती चली की दी बादशाह पारा अब बादशाह पारे लिखी दी काना शहमन दा चोक बुवाई फरमाई काना शहमन शहम में लेकिन ज़कीत फतीन ता ज़हीम सड़ी का मेरा देर ज़हीम सड़ाओ शजाअन देर दलेर सड़ाओ दीन से बादशाह वक्त को बतलन स्मराए वो दिन वल दासे व काफिरो वक्तला का स्मराए च बशकार व और मख्च फरमाई आकिलन खुदा देर लोया पोया वर करेवा अक्ल वर कड़ाओ आलिमन इमाम जलालुद्दीन सयूती व फरमाई आलिम हुआई आ फरमाई आलिम और सरा फरमाई आदिलन इंसाफ कर बादशाह हर चाहत में हक रसूल दुख बादशाह बा अखबल दौर से 3 लाख दीनार पर मिलाद शरीफ बांधे खर्च कवर यो 3 दीनार च यो जाके तोला वच जोड़ी रिसरसा सरो जरो दीनार हो तामा पैसे कुछ हैसियत मुस्तद सल्लल्लाहु अलैहि है दुनियावी लिहाज बांधे च दिन च बोला कि ब्याह को कबूल से ब्याह हो रे लो फरमाई 3 दीनार च यो जाके सरो जरो तोला ने सब आप 2015 च दा चेरे जरगर ने हिसाब को उठा चिद्रे लक दीनार असी और चलरनी में माशे दीनार या चलोर माशे दीनारी या उठा हिसाब तो का चिद्रे लक दीनार छोरा पैसे जोड़े या आलिम दे उठे लगे हुजूर पे मिलाद पानी किताब बोली का अब किताब बोली कला है अत-तनवीर फी मौलिद बशीर नज़ीर नाम पे लिखा है जब उठे लग तविया आया अब और तविया है 1000 दीनार इनाम पर वर्क रहा 1000 दीनार उरे 5.5 करोड़ रुपए जोड़िए नंता क्रिकेटर होता 1 करोड़ वर्कियो नंता क्रिकेटर होता लाखों रुपए तनख्वाह वर्कियो नंता क्रिकेटर दी 50 छे सफर दी क्रिकेटर ता गटी मुश्ता और अलियाज बिल्लाह रालू दब जीता जे क्रिकेट ता जिहाद वाल नाम वर्क अल्लाह कर क्रिकेट तो मुझे हाथ नाम वर्क इंडिया के शिकस्त और के बमुजा मुजाहिदीन जोड़ सुन जाओ गटल शैतान दा से गुमराही रा वस्तेदा और जो कि दीन हिफाजत में और जुमातुना मदरसे आबाद में और निजाम है दीन इस्लाम वल पोजो बांधे किस्ता दावत तो रुपए नस्ता इच शाय नस्ता वता हुकूमत वो मुझा नहीं खफा बदे बांधे दा मुस्तजम की जुरी इंशाअल्लाह कचेरे मुझे च रजा इलाही वा हुजूर अलैहि सलाम ने हदीस शरीफ मार वेला चो काला मखचे और बियामु हिसाब और तवक्का न चो काला मखचे खबर द 17 या 16 चे अब हदीस शरीफ हुजूर अलैहि सलात व सलाम च कुल आलिम वल हक शायद अब बादशाह वक्त मांगे च चो दिन पर वक्फी बादशाह वक्त मांगे च कुल शायदा पूरे 2017 या 16 काल वो च हदीस शरीफ च कुल पैसे हुजूर बयान करी दी अगर 31-32 करोड़ रुपए सालाना जोड़े दे
किताब दीन आलिम हुजूर वारिस्ता बादशाह वक्त जारी कहे और हुजूर दा पसी फरमाए दी वे का नेकड़े वर तो क़यामत पर जब ऐसा वर्ता वर्चे आखना हो मां का औराज इंशाअल्लाह और अजीज प्रता दबिया आलिमान जो आलिमान रब्बानी वाए दे खुदाए रजा वली दीन पर कुर्बानी कभी जानवर के माल वर कई न अगा आलिमान को दोरा शान रागला दा कि दे दुनिया च को अवामुल नास तो दीन च दो त मोहताज दी वाई को क़यामत वर जब मोहताज यो को बवाई क़यामत च वेला कीजी हां तो जन्नत च गडी च फलान्या जत गडी रा च बल्ब सराय सी तालिम तो वो दरेरा तो बहनों सफारिश क्या पसा बगड़ी और फरमाई च जन्नत च खुदा पाक अवाम तो हुआ च वो चशा वाड़ नो इमाम गजाली से अब लिखली फरमाई बे बदो पल न प्यारी बे आलिमा तो वसी च तो हुआ चशा दी नोर पचे जागा वो वाड़ू हाजिरीन जिम्मेवारी मादर तो वेला च मुफ्ती मुनीब रहमान से अबू वेला च दिन तर्जमानी चौक नसी कवला याद दास स्टेज ना प्रेयर दियो दामन सब दे प्रेयर दियो नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत या रसूल जिस्म मिलादुन नबी जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सलाम बखबला बांध शान पल बयान करे दावदाए मकसद हो जमा उम्मत तमा शान मालूम सी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुछतने की या रसूल अल्लाह अखबिरना अन नफ्सिका ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शान खुरता बयान कर भला पेजन गली खुरवक बल मकाम खुरता बयान का सहाबा पुछतना और के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्तफा शान बयान है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्तफा फरमाई इन्नल्लाह अस्तफा मिन वल्द इब्राहीम इस्माईला वाह हुजूर अलैहिस्सलाम तो फरमाई रब्बे जुल जलाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा करे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबीले पैदा करे कामू ने पैदा करे बने आदम ने उर्ज पैदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाई इन्नल्लाह अस्तफा मिन वल्द इब्राहिम इस्माईला इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो औलाद के रब्बे जुल जलाल या इस्माईल अलैहिस्सलाम इंतखाब करे इस्तिफाए वस्ला मुंतखब सलाए वरे का अल्लाह तबारक व तआला वस्तफा मिन वल्द इस्माईला बनी कनाना या इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदा औलाद वरकल शेवर जलाड़े कामुना कबीले वर जलाड़े रब्बे जुल जलाल तो हो जे तुम काम हुकुम फशकड़ा बनी कनाना फशकड़ा पुछ वस्तफा मिन बनी कनाना कुरैश रब्बे जुल जलाल या बनी कनाना च कुरैश फशकड़ो वस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम या कुरैश जडेर कबीले में रब्बे जुल जलाल बनी हाशिम इंतखाब वस्तफानी मिन बनी हाशिम जे चोरो बे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाई पटोलो जे बे खुदा ख्वारक सुभान अल्लाह अफजल ना अफजल आला ना आला आला ना आला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरशान और बयान है वले बसाबे किराम इश्क में ज़्यादता है वले बैगिना ने ज़्यादता रिज़्क़ से मुबारक हो दबो गुस्ताखान हुआ बयान तवाइज जालिमान मिर्जाई तकलार वर करता सुवर करेदा जकच यौर चिक सवाए जो हुजूर मुझ बंदेदा बलवाई हुजूर मुझ बंदेदा बलवाई हुजूर मुझ बंदेदा बदबख्तो तासुदार वर कसक मिर्जाई चिक सलाए जे मुझ बंदेदा ब्याजन नबी माओ मनो कचेरे वही तास वाला से हुजूर शान बयान हमला चरंगे साहब बयान कराए बचाब सोच उसी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर फरमाए दी जब मक्का मां का मान बाद नबी के दास्ते में वत जोड़े दे नबूवत खत्म सलायदा और टोले खुबे हजरत उमर जब खुदाई से हजरत उमर दावा ने कभी नबूवत वाला अनन मिर्जाइर ची गिर जो दावा कई
دا چا قصور دا دا حکم لگانو قصور دا کیا دو حضور علیہ السلام شان بیانولو کو جائے باندے دقا مصیبت چی گرفتار سے چی کا شان میں بیان کرے کہ بنعوذ باللہ خدای وہ چی جور سی حضور علیہ السلام باری چی قرآن مجید فرمائی وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کلمہ مجھوے لصحابو اس پہ مان نبی تعظیم سکو اور دا سے تعظیم رہے کہو امینہ بور سر کہو چی پہ تاریخ چی انسانیت چی چاہ سر نہیں سرے یعنی انسان چی چور قدر کی دائیسی آخری حد پورے بجو پچے اور چکون بیا حد دا بیا غدی مستمل اگان نرشے اگا پاک رسول اللہ مستر شول ایدا چی سجدہ دا رب ذوالجلال پارا دا بلچا پارا نستا عبادت دا رب ذوالجلال پارا دا نور ہر تعظیم حضور علیہ قول ایسا دا میلاد شریفی پر تعظیم چلی کلائے دا لیکن حضور علیہ السلام تعظیم میسا دا درود و سلام ویل تو حدیثونا ویل آرمیدل تو سنت باندے عمل کول تو صحابہ کرام تعظیم کول تو پاک و بیان احترام کول تو اہل بیت احترام کول تو امت عالمان احترام کول شہیدان احترام کول لیکن حضور پر تعظیم چرائی حضور علیہ السلام سلسلہ مبارکہ چکن بخاری شریف چراغ لے میلاد شریف دا ہوں عیسیٰ دا چکن حضور علیہ السلام نکال مبارک بیان کے بچے حضور علیہ السلام فرمائی پاکو اسلاب چراغ لیں پشتو چراغ لیں اور پاکو ارحام تراغ لیں گیڑو تراغ لیں پاکو تراغ لیں چوک دا سوچ راولی یہ امت چو خواہ بدبختان پیدا سکے جدو حضور علیہ السلام مور افلانے نپلیش اور دقا زمرہ امام جلال الدین سیوطی دا چدر بیا قلم تصروات سستا ہے اور دبی آدھے حضور علیہ السلام مور مبارک و پلار مبارک شان بیان دائے دی حضور علیہ السلام وارثان دکھو خبر مجمن عزت مند مسلمانانو حضور علیہ السلام قلو نکان مبارک و چکن ذکر را غلائے رفو بخاری شریف چرا غلائے رفو حدیث و کتاب ہو آقا علیہ السلام والنکان مبارک دا سے بیان کرے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان سبحان اللہ دائے دی حضور علیہ السلام نکان مبارک بخاری شریف سے دورہ پوری راقلی نو آقا علیہ السلام عزت مند مسلمانانو حضرت آدم علیہ السلام آخری حدیث شریف یاو ذکر حضرت آدم علیہ السلام خپل زوئے حضرت شیس علیہ السلام تا نصیحت وصیت کڑائے مطلب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کتاب چور تا فرمائی حدیث شریف قول تا جزار شنا مقنع ورطا فرمائی یا بنیا آئے بچیا حضرت آدم علیہ السلام فرزوی حضرت شیس علیہ السلام کبھائی بابانی صحیفی نازل صحیح ورطا آئے بچیا کلما ذکرت اللہ فاذکر الى جنبه اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہ ہر کلا خدا یاد ہوئے بیاور سر محمد مصطفیٰ یاد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دا آدم بابا ورطوئی اخبر زوئے مبارک چکلا اللہ تبارک و تعالی یاد ہوئے بیاور سر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہوا زکا وجہ ورطویانے ورطوئی اے بچیا ماں چکلا سترگی اخلاص اس کا خدا پاک ماں چے روح آچا ہولائے اور ماں نظر دے عرش وہ مٹھو باندے ہولائے کہ دلائے پہارے مٹھے باندے اللہ نام سر رسول اللہ نام لکھ لائے ماں بیا جنت چے پہارے دروازے ہولی دائے ماں پہارے کڑکئی ہولی دائے ماں پہارے ونی ہولی دائے ماں پہارے پانی ہولی دائے ماں پہارے فرشتے ہولی دائے ماں پہارے اوری غاڑے باندے ہولی دائے یو جائے دا سنستا یا اولی جائے یو چاپ جائے دا سنستا پاتا کہ اللہ تبارک و تعالی نام مبارک اور سر محمد مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت مند مسلمانانو حضور علیہ السلام شاننا بیان اولا مقصد دیچے عوام الناس چونکہ کتابوں ترسائی نہ کیے جی اور کتابوں چے دورہ دیر دی چاگا نہ پورا کیے جی اور نے مجھا پورا کولا ہے سو
मकसद दाई च मुजा चनाच बयान वकू और मुजा खल्क ता जड़ो तदा खबर लाड़ सी और दे हुजूर अलैहि सलात व सलाम मिना मोहब्बत ज़ियाद सी दे दीन ता बेदारी और इताअत जज्बा ज़्यादा सी और हुजूर अलैहि सलात व सलाम ता महफिल तालिबान को फर्ज दी च दो पे कई फर्ज दा ड्यूटी दा और दे दोम फायदा दा च दे च गाजियान पैदा की दे च मुजाहिदीन पैदा की गाजी लमदीन शहीद चो ना हाफिज ना आलिम हो और हुजूर अलैहि सलात व सलाम बांदे जान कुर्बान मूसा अलैहि सलात व सलाम वही जेल तक उतर आगला दे वही जमा उठते लच ए मूसा अला नबीना व अलैहि ज़त रकणान ज़ोय रिज़वी से अफवेल ना हाफिज व ना आलिम हो रकणान ज़ोय और पीर जमात रिशाद से अपने लगाओ मुरीदान पीर हो आलिम हो सैयद हो वो तहरीक पाकिस्तान की 30 लाख रुपए जायदाद खर्च करा हुआ और जमा करे हुए कुछ आगा ताला में एक बार कलंदर होता है चला कब्र लू होता है फिर से अब मुझे खबरें कौली इश्क वाले रकणान उसे मैदान में गटला है ना खुद ही किस्मत खबरें 10 सवाल बक्या रिज़वी से फरमाइल पे जो खबर पे कवला बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे दर यार तक तो पहुंचे दिल यार तक न पहुंचे रिज़वी से फरमाइल चोक को दिए ने प्यार दी कि मिजाज दीन च शायदा हुजूर इश्क च तकाज़दा वही दर यार तक तो पहुंचे देर खलक उम्रो हजो हाजिरी को देर खलक कभी ठीक तो मुसलमान ताज र करार को मिला उसला तो को पर ज करार तो वरा सदले तो रसूलुल्लाह ज करार पे सा न करे च करार चिश्ते दा अगर खुशहाली चिश्ते दा आ खुशहाली दे च च दीन बांधे गैरत हुई जान माल औलाद न और पार तीर्स बद बांधे गैरत हुई द सहाबा इकराम बांधे गैरत हुई दनाजिर से कुरान मजीद बांधे गैरत हुई रिज़वी सा फरमाए वे मात मोर वेला जना बचा द गया उत्तम लाए कचेरे बल मलास्ता हर वेला पता हर दुदर जोड़ी दा पुलिस्ता रजादा कोरदा होय सारा प्लेट चेरे बल मलास्ता पास के मुख दा कत यौम ला जोड़ सला मुस्तदा गवाई वही दा नवाय मलारा ले दा गया जोड़ सला दा दियो मुर्रा प्रिशु हो यो शायर वही फन बदा के जी क़यामत को रजी यो खुदा बंदा लाड़ी खुदा था खुदा पाक तरफ ना आवाज उसी चदना दा दुनिया को दे खफवत दे मां खबरें कवले तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह ले बंदा ये दो जहां से खफा मेरे लिए मूसा अलैहि सलाम खुदा पाक तेरे चेहरे मां फारे औकार कवा ने नबियान खबरें मुझ पार तालीमी लहम वाज मूसा अलैहि सलाम शान और तेरे चेहरे मां पारा चकवा वे कमे नहीं या अल्लाह दाल मुंचे को ता पारा ता रोजा को और तेरे मूसा अलैहि सलाम मुझको बने आदम तखबला फायदा वर्ग रोजा को दोज़ख ने बच गई मुझ बे सफारिश के रणा बोट जोड़ई आज बदता फायदा वर्ग दा खटोल फै ज़कात ता फायदा वर्ग माल सफासी माल ज़ियादती ता गटलाड़ा कमाता या अल्लाह बे ता तुम इबादत किए जी ता रजा पारा कुम कार किए जी और तेरा चेहरे मां पारा चोक खफा का चेहरे मां पारा चा सर मीना होगा दीन तोला खुलासा पर दुआ वजते को जदा अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह मिन्नत मोहब्बत चा सरा चिदा हुजूर अलैहि उम्मती दा मामिन मुसलमान रोड और बुग़्ज़ और दुश्मनी अक्सर च दीन दुश्मन हाजिरीनो लगा रिज़वी से फरमाने मामूर सादा जवान पड़ा वा वे मां उतरे चे अदीदा दूर उम्र मां बार तेर का जल या तल या यो मुसाफरी और जुदाई और सख्ती अगे मादा दिन वेला उसे ब्रेड दो वेच वाली किताबुना दगवाई मां उतरे ची किताबुना दा नवाई किताबुना दा वाई च मौला ने तो पकड़ो कोरे तड़ ली वेच बचा भी है कवा ये खबर दे तो का दे पार चेगा मुफ्ती मुनीम रहमान से वाइकन ची चोक दिन खबर नसी का वलाया चाहता गोली पचे भी आ जाएगा दामन सपरेट दिवाई अल्लामा इब्ने सुकैत पे तफसीर रूहुल बयान ची रावा प्यारा बड़े इब्ने सुकैत दामुश पारा दता सुपारा चाहता दा मौलाना पारा अवल अल्लामा इब्ने सुकैत लोए आलिम के सलाह द चना में पता क्या आलिमान
व तफसीर रूहुल बयान से दाली कली दवर शान से वही तो बदे वक्त बादशाह नाम ही निकल आया था वक्त बादशाह जमानो तो भाई सबक को शवल है तो जमाने जब बादशाही तख्त पाने नासी अब जमानो तो सबक को शई अदानन बादशाह ने इमरान वाल जमान या नवाज शरीफ वाल जमान नाच बादशाह पुनी गलाने बजे दड़ हुए उड़े वाजिर अटक जेल चे वाजिर आ बादशाह को ये ऑर्डर चलेता है अगर जब या वजीरान और काबीने नवे वर्तेले वारो पकौर सारा मुश्पार दा खास करा लिमानो पारा उस दाए नास्ता जमाने दी और बादशाह वक्त पर तवाई इब्ने सुकैफ खान इम्तिहान रहा है आजमाइश रहा है फितना में लेके जिस नजर वोरता चवल सफा कहिए चुप नमला गांधे दानो वही चुप मुझ पे इम्तिहान न राजी और तवाई ये बादशाह वक्त और तवाई ऐ अल्लामा इब्ने सुकैफ दाग तो हुआ या इमाम हसन इमाम हुसैन देर तरबान ग्रांदी कमा समन देर तरबान ग्रांद जोर अट आजमाइश चवाचिदा उस नन मलगान मुझ बंदे चाहता दो सड़ो तो गुरो सबोर बेगोर तो मफादात तो गुरु तिक तकन वीली दिव्या ब्याचदा बिया दे तो बकड़े ब्या चक्कू पर फनदा कन वाई अल्लामा इब्ने सुकैफ ये हुजूर वारिस हो पता तख्त बादशाही बांधे बना सो सारा छोरा तनख्वाह पे वो अच्छा किस्म लिबास पे वो पुराना इम्तिहान और तेरे बादशाह वार वार पकड़ो वो वार वार उसे मां खबर और तेरा वार हुजूर गुलाम चरंगा डरे और तेरा तो ख्वाजी इमाम हसन इमाम हुसैन आपको डेर लोई दी चाहे हजरत अली रजी अल्लाह ताला तुम गुलाम आजाद करो हजरत कमर रजी अल्लाह ताला मां बांधे ताला उता बचायो और ता प्लान न निकना डेर ग्रांड होते सुभान अल्लाह बेचारा उठे बादशाह को जालिमान दानचे उतुरी हुए और तेरे जबवर चे वो काटो काटे मक और चे कट कवल को या वही कर और तेरे वे काटो और चे सबे और चे वर्कशॉप को बगश पे गए शहीद सलाह और अशार भी अदवर sta पचे आए लिखले दिवाई चे स्पिने वाई जब बता दा सीधर सर कीर हाजिरीन और दास से खलक तीर सली दगे सवाल पूरा कहूं आलिमान और साहबान ने कहूं चेहरे दा तफसीर रूहुल बयान और गलत सलाई तो कोई सिफात कड़ाया कभी अच्छी की सही पचे बल राजी पचे ब्या दिया का मुझका चौक तशरीफ की बे मुझा चेहरे मौला मौसमान उस गुरु हालात तक गुरु चने चाहता और तदासी पर लगे सबब दासी जलिए आदि मुश्तर वशै बे मुझा का से जगीर अच्छा का नहीं मुझ खुदा खबर वायु अदा खबर ब्या सड़ा सकै माता डीपीओ वेला चे मेक तचे न ब्या जान न प्यारो हाल तक गिटे वाला क्या तब जान न प्यारे मरदे देता तब जान न प्यारे मां और तेरा पता बटो की नोट दरवा मां और तेरा दाई न मुआ है कबया ताना पता कुछ तब जान प्यारे का न प्यारे मेरा जहरान को खल को तंज दाती है बर्दाश्त कराए चरंगे मड़ाई देवाले उमर को ये रागल है जाखिर जी उतबा कड़े नाथ शरीफ और टीएम वाकिस तरह से बसते जिक्र तेरे